Hello, hello, hello. Kitaan niyo kada ito inmulak o. Nag agukra dun dayta sabong na. So dayta ti madama may isa nga dayta ni o. And then dayta ti madama nga bunga na ni o. Kadapay di bangir o gani. O di ba? Nagsasaruno. My gosh. So kuna kay di agsibug nga i-harvest ng tulat tano. Wa agruruwar lagi tabunga na kasi kuna na nga kayat na ti zucchini. Ayan, may matbangir. So ayan sa bunga na ni o agsasarunong lang kasi sabong na. So dayto ni o yung sabong na mat o diba mangan nganin nga agukrad manin ay na nagsayang nagsasaruno ti bungan na. Ay nako. So ayan, agduma ti bulong da. So kahit ko kumanga makita no anya ti kulay na ti bunga na rayto ken anya ti kulay na mo ti bunga na rayto kasi nagsabali ti bulong da. Ayan, kam nga nagsabali ti bulong da ket may sangapak not iti kwa inmulak. I mean to say kat han nga nagduma iti kwa na bungon pak na diyay nga inmulak packaging nga kunak kuma. So I don't know if multiple variety tinaikabil sa unag na. I'm not sure. So ayan.